श्रीगणपतिस्तोत्रम्। भो गणेशसुरश्रेष्ठ लंबोदरपरात्पर, हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचन, मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधरस्मरणे रत, परमानंद परम पार्वतीनंदन स्वयं, सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत्पूज्य महामते, जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोस्तुते। यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः, यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम्। परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः, पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप्य पार्वती सती, तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठकम्, ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम्। इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधे विभुः, नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वरारभ्यन्तरं मुदा। इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा, पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे। संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः, विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं, यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं, विघ्ननाशो भवेत् तस्य महैश्वर्यं यशोमलम्। इहैव च सुखं भुक्त्वा अन्ते याति हरेः पदम्। भो गणेशसुरश्रेष्ठ लंबोदरपरात्पर, हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचन, मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधरस्मरणे रत, परमानंद परम पार्वतीनंदन स्वयं, सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत्पूज्य महामते, जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोस्तुते। यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः, यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम्। परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः, पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप्य पार्वती सती, तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठकम्, ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम्। इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधे विभुः, नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वरारभ्यन्तरं मुदा। इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा, पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे। संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः, विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं, यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं, विघ्ननाशो भवेत् तस्य
महैश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भुक्त्वा अन्ते याति हरेः पदम् भोगणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्पर हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचन मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधरस्मरणे रत परमानन्द परम पार्वतीनन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोऽस्तु ते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप्य पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठकं ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ मीश्वरारभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत्तस्य महैश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भुक्त्वा अन्ते याति हरेः पदम् भोगणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्पर हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचन मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधरस्मरणे रत परमानन्द परम पार्वतीनन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोऽस्तु ते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप्य पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठकं ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ मीश्वरारभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं
विघ्ननाशो भवेत् तस्य महैश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भुक्त्वा अन्ते याति हरेः पदम् भोगणेश सुरश्रेष्ठ लंबोदरपरात्पर हेरम्ब मंगलारंभ गजवक्त्रत्रिलोचन मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधर स्मरणे रत परमानंद परम पार्वती नंदन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोस्तुते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप्य पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठकं ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ मीश्वरारभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत् तस्य महैश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भुक्त्वा अन्ते याति हरेः पदम् भोगणेश सुरश्रेष्ठ लंबोदरपरात्पर हेरम्ब मंगलारंभ गजवक्त्रत्रिलोचन मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधर स्मरणे रत परमानंद परम पार्वती नंदन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोस्तुते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप्य पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठकं ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ मीश्वरारभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं
धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत्तस्य महैश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भुक्त्वा अन्ते याति हरेः पदम् भोगणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्पर हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचन मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधरस्मरणे रत परमानन्द परम पार्वतीनन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोऽस्तुते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप्य पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठकं ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ मीश्वरारभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत्तस्य महैश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भुक्त्वा अन्ते याति हरेः पदम् भोगणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्पर हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचन मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधरस्मरणे रत परमानन्द परम पार्वतीनन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोऽस्तुते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप्य पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठकं ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ मीश्वरारभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं
यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत् तस्य महैश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भुक्त्वा अन्ते याति हरेः पदम् भोगणेश सुरश्रेष्ठ लंबोदरपरात्पर हेरम्ब मंगलारंभ गजवक्त्रत्रिलोचन मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधर स्मरणे रत परमानंद परम पार्वती नंदन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोस्तुते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप्य पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठकं ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ मीश्वरारभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत् तस्य महैश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भुक्त्वा अन्ते याति हरेः पदम् भोगणेश सुरश्रेष्ठ लंबोदरपरात्पर हेरम्ब मंगलारंभ गजवक्त्रत्रिलोचन मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधर स्मरणे रत परमानंद परम पार्वती नंदन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोस्तुते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप्य पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठकं ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ मीश्वरारभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते
परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत् तस्य महैश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भुक्त्वा अन्ते याति हरेः पदम् भोगणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्पर हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचन मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधरस्मरणे रत परमानन्द परम पार्वतीनन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोऽस्तु ते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप्य पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठकं ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ मीश्वरारभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत् तस्य महैश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भुक्त्वा अन्ते याति हरेः पदम् भोगणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्पर हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचन मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधरस्मरणे रत परमानन्द परम पार्वतीनन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोऽस्तु ते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप्य पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठकं ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ मीश्वरारभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः
विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत् तस्य महैश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भुक्त्वा अन्ते याति हरेः पदम् भोगणेश सुरश्रेष्ठ लंबोदरपरात्पर हेरम्ब मंगलारंभ गजवक्त्रत्रिलोचन मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधर स्मरणे रत परमानंद परम पार्वती नंदन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोस्तुते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप्य पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठकम् ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ मीश्वरारभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत् तस्य महैश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भुक्त्वा अन्ते याति हरेः पदम् भोगणेश सुरश्रेष्ठ लंबोदरपरात्पर हेरम्ब मंगलारंभ गजवक्त्रत्रिलोचन मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधर स्मरणे रत परमानंद परम पार्वती नंदन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोस्तुते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप्य पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठकम् ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ मीश्वरारभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि
वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत् तस्य महैश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भुक्त्वा अन्ते याति हरेः पदम् भोगणेश सुरश्रेष्ठ लंबोदरपरात्पर हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचन मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधरस्मरणे रत परमानंद परम पार्वतीनंदन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोस्तुते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप्य पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठकं ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ मीश्वरारभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत् तस्य महैश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भुक्त्वा अन्ते याति हरेः पदम् भोगणेश सुरश्रेष्ठ लंबोदरपरात्पर हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचन मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधरस्मरणे रत परमानंद परम पार्वतीनंदन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोस्तुते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप्य पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठकं ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ मीश्वरारभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे
संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत् तस्य महैश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भुक्त्वा अन्ते याति हरेः पदम् इति श्री नारदकृतं गणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्।